Karibu mpendwa kuweza kutufuata tena kwenye shene yetu ya mafundisho mbalimbali kuhusu neno la Mungu. Karibu kwenye video yetu ya leo. Tumewatayarishia somo nzuri linalosema Yesu anakuja upesi. Namna gani kuwa tayari kwa unyakuo? Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura 22 shairi la 1 hadi la 7. Kisha akanionyesha mto wa uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha Mungu na cha mwana kondoo. Katikati ya njia yake ya ule mto, upande ngambo na ngambo, ulikuwa mti wa uzima unaozaa matunda namna 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huu ni kuponesha mataifa, wala haitakuwa laana yoyote tena. Na kiti cha ufalme cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake, na watumishi wake watamtumikia, nao wataona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hautakuwa usiku tena, wala hawahitaji taa wala nuru ya jua, kwa maana Bwana Mungu anawatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Akaniambia, maneno haya ni amina na kweli. Na Bwana Mungu wa manabii watakatifu alituma malaika yake kuonyesha watumishi wake mambo yaliyopaswa kuwa upesi. Tazama, ninakuja upesi. Heri yeye anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ni neno la Bwana. Yesu anakuja upesi. Namna gani kuwa tayari kwa unyakuo? Hilo ndilo tutakalozungumzia. Unyakuo ulifundishwa na Yesu yeye mwenyewe katika Yohane 14 shairi lake la 1 mpaka 3. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnaamini Mungu, mniamini mimi vile vile. Makao ni mengi katika nyumba ya Baba yangu. Ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali. Nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu, pahali ninapokaa mimi mkae vile vile. Haya ni maneno ya Yesu yeye mwenyewe. Ufunuo 19 shairi la 7 hadi la 10 inasema, tuwe na furaha na kufurahi, tukampe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani inayong'aa safi, kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioitwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Na mimi nikaanguka mbele ya miguu yake ni mwabudu. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Abudu Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Yohane anaeleza maneno aliyoyaona. Malaika ya Mungu alimbeba na kumuonesha, kumfunulia yatakayotokea, na ndiyo maana kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana. Na verse yake ya 6 ya Ufunuo 22 nasema, Mungu ndiye alituma malaika kuonesha watumishi wake mambo yaliyopasa ya kuja upesi. Unyakuo utakuwa, na ni lazima kujitayarisha. Wakorintho wa kwanza sura 15 shairi la 52 inasema, kwa dakika moja, kwa kufunga na kufungua jisho, kwa baragumu ya mwisho, kwa sababu italia, na wafu watafufuliwa wasiwe na kuoza, na tutabadilika. Tunapoishi hapa duniani, tunafurahia maisha yetu ya dunia. Ni vizuri. Tunafurahia yale ambayo tunaishi katika dunia, ni vizuri. Lakini napenda kusema ya kwamba Yesu ana maisha mazuri sana,
na ni sababu hatujayajua yale maisha ya Yesu, ndio maana tungali tunafikiri ya dunia ndiyo maisha mazuri, na tunafikiri yale ambayo tunayoona hapa duniani ndiyo maisha mazuri. Yohane yeye alioneshwa mji wa mbinguni. Anasema mbinguni hakuna usiku au mchana, wala hautakuwa na usiku tena, wala hawatahitaji taa wala nuru ya jua, kwa maana Bwana Mungu anawatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Mbinguni tutatawala milele na milele. Huku duniani hakuna yule ambaye ataishi milele. Huku tunafariki. Yohane aliona pia kulikuwa mti wa uzima unaozaa matunda namna 12. Mti mmoja unazaa matunda ya aina mbalimbali 12, na ule mti unatoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huu ni kuponesha mataifa. Hautaona huko mbinguni watu ambao wanaenda kununua chakula au kutafuta kuenda kwa matunzo hospitalini. Hiyo si mbinguni. Lakini hapa duniani yale yako, tunagonjwa, tunaugua, hata mali yanaporwa, hata unaweza kuwa namna gani utafariki tu. Wataalamu duniani wanajua kuunda vitu vizuri vya kufurahisha. Tunakuwa na smartphone ambayo wanatengeneza maekra kubwa kubwa, wanatengeneza matelevizio, wanatengeneza nyumba nzuri, vitu vingi vya kufurahisha. Ni ili tusahau na tubaki tukifurahi tunapoangalia hayo wanayoyatengeneza, lakini hivi vyote havilete furaha. Hata kuna neno moja ambalo linalosema l'argent ne fait pas le bonheur. Pesa sio kuwa na heri. Kukuwa na pesa sio kuwa mwenye heri. Tukumbuke muda kidogo ambao Yesu aliishi na watu duniani. Aliona namna watu wanateseka na mambo mengi ambayo wanaishi hapa duniani. Aliona wagonjwa, na alipoona wagonjwa akawaponya mara moja. Aliona wanaokuwa wanateswa na pepo wachafu, hao aliwaponya, alizikemea na akawaponesha. Aliona wengine wanasikia njaa, hawana chakula, wameenda kwa mikutano, wameenda huku na kule. Yesu alibariki hata mikate 5 na samaki 2, akabariki, na watu wengi 5,000 wakala chakula, na chakula kikabaki kingi. Na watu walifurahi, wakaona wamepata mfalme. Walifurahia Yesu, wakaona ni mfalme anayestahili kuwatawala. Ni kweli Yesu ni mfalme na anastahili kutawala. Lakini tujue ya kwamba alipokuja, hiyo haikukuwa wakati wake wa kutawala. Ilikuwa wakati alikuja kuhubiri kufunguliwa kwa watu wote. Mataifa yote wafunguliwe. Kwani shetani alitesa watu wengi, amevamia watu wengi, amevamia nyumba nyingi. Shetani ametumia roho zake mbaya ndizo zitawale watu ulimwenguni, na kuwaonesha kwamba yeye ndiye tu anayekuwa na nguvu ulimwenguni. Ni yeye tu. Ukapenda mali, umtafute yeye shetani, utapata mali. Ukitafuta akili, umtafute yeye tu, utapata akili. Hiyo ndiyo shetani alionesha watu, na anavamia watu wengi kwa njia hii. Mpaka leo tungali tunaona watu wanateseka na mambo haya. Wengi wanamwamini shetani kwa hiyo uongo wake, lakini tujue ya kwamba shetani ni muongo. Tujue Mungu alipoumba mtu alimfanya kama yeye. Alisema tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Mungu alitia tabia yake au hali yake ndani ya mwanadamu, na mwanadamu aliishi urafiki pamoja na Mungu katika shamba la Edeni. Mwanadamu hakukosa kitu, sababu Mungu alikuwa amemtayarishia shamba nzuri inayokuwa na mambo yote. Na Mungu alisema mwanadamu utawale vitu vyote
ulimwenguni. Mwanadamu alikuwa mkuu juu ya vitu vyote vya dunia, lakini mwanadamu alianguka ndani ya mtego ya Shetani, akaacha njia ya Mungu na akafuata njia ya Shetani, ambaye ni muuaji, ambaye ni mwizi, ambaye ni mharibifu, ambaye ni muongo na kadhalika. Shetani alisikia wivu kwa ajili ya mwanadamu. Alisikia wivu kuona mwanadamu, Mungu ameweka utawala ndani ya mikono ya mwanadamu. Na alisikia wivu kuona namna gani mwanadamu anaishi kama mpendwa wa Mungu, na alimutega, akamwangusha. Lakini Mungu akatuma Yesu. Yesu alikuja abebe hizi tabia zetu zote juu ya msalaba, tabia zetu mbaya ambazo Shetani alikuwa ameweka ndani mwetu. Ndio maana uliona hata Kaini anaua Abeli ndugu yake, sababu Shetani alikuwa ametia roho mbaya ya uuaji ndani yao. Hii siyo tabia ya Mungu, lakini ni tabia ya Shetani. Mungu alituma Yesu. Yesu alikuja abebe hizi tabia zetu zote juu ya msalaba, na alisema yote imekwisha. Dhambi zetu zimekwisha kusamehewa. Yesu alikufa na dhambi zetu zote, na akafufuka akiwa maacha dhambi zetu zote humo kaburini. Sasa tufanye nini? Yesu anakuja upesi. Tufanye nini? Shika maneno ya unabii wa Kristo. Maneno yaliandikwa zamani juu ya Kristo. Wanabii walisema juu ya Kristo. Yesu alitumwa na Mungu aje kubeba dhambi zote za wanadamu. Ilimubidi azaliwe kama binadamu ili akubaliwe katikati ya watu na aishi na watu. Yote yaliyoandikwa juu ya Yesu yalitimilika. Na anayekubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, huyu anaokolewa. Biblia ni maandiko matakatifu. Yameandikwa ili tuweze kuelewa. Ni ile malaika aliambia Yohane. Alafu usome Biblia utaelewa kweli. Na unapojua kweli itakuweka huru. Utaishi duniani ukijua ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu umeamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Ukisoma Ufunuo mahali tuliposoma, sema, tazama ninakuja upesi. Heri yeye anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ile ambayo inatuomba, inatubidi sasa tushike maneno ya unabii huu. Ni ole wako kama hausome maneno ya Biblia na kuyashika. Unabii uko mwingi katika Biblia uliosemwa juu ya Yesu. Na Yohane aliandika yote ambayo malaika alimuonesha, na ndiyo ambayo tumesoma kwa wakati huu. Inatubidi tufanye nini? Jambo la pili, waamini tuhubiri habari njema, sababu Yesu analeta maisha mapya na mazuri. Maisha ambayo tuliyopotelea ndani yake, Yesu anatupatia sasa maisha mapya. Sawasawa vile alileta maisha mapya kwa Paulo. Paulo alimjua Kristo na akamhubiri pamoja na mitume wale ambao walikuwa wakiwatesa. Walihubiri habari njema kwa watu wote, hata kwa mataifa yote walihubiri habari njema. Ukisoma habari hii utaikuta katika Wakorinto wa kwanza sura 15, shairi la 1 hadi la 11. Paulo anasema, basi ndugu zangu, ninawajulisha ninyi habari njema ambayo niliwahubiri, mliopokea vile vile, katika hii mnasimama. Na kwa hii mnaokolewa, kama ikiwa mnashika sana maneno ambayo niliwahubiri. Kama isipokuwa mliamini bure. Kwa sababu kwanza niliwapasha ninyi habari za maneno mliopokea vile vile, kwamba Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, kama maandiko yanavyosema, na ya kama alizikwa akafufuka siku ya 3, kama maandiko yanavyosema. Akaonekana na Kefa, tena na 12, kisha akaonekana na ndugu zaidi ya 500 pamoja.
Katikati ya hawa wengi wanaishi sasa, lakini wengine wamelala. Kisha alionekana na Yakobo, tena na mitume yote, na mwisho ya yote alionekana na mimi vile vile, kama mmoja aliyezaliwa mbele ya wakati wake. Kwa sababu mimi mdogo katikati ya mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu nilitesa kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa sawasawa nilivyo, na neema yake niliyopewa haikuwa bure, lakini nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, lakini neema ya Mungu iliyokuwa pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, hivi tunavyohubiri na hivi mulivyo amini. Habari njema sharti ihubiriwe watu wote wapate uzima mpya ndani ya Kristo, sawa vile Paulo alikuwa akitesa kanisa, lakini alipata uzima mpya ndani ya Yesu Kristo, na yeye akaanza sasa kuhubiri habari njema. Jambo la tatu, kubali mafundisho ya Kristo na kuamini kwamba alitoka kwa Mungu. Kataa mafundisho yote inayompinga Kristo. Hawa ni walimu wa uongo na ni wapinga Kristo. Ishi sasa kama mtoto wa Mungu ambaye anaishi akingojea unyakuo wa bibi harusi. Sababu Yesu ni mkubwa kuliko wote wanaotawala duniani. Haizuru watawala wa aina gani. Yohane ya kwanza sura ya 4 shairi la kwanza hadi la 4, Yohane anasema, wapenzi, msiamini kila roho, lakini jaribu roho kama zimetoka kwa Mungu, kwa sababu manabii ya uongo wengi wametokea duniani. Kwa hivi mnajua roho ya Mungu. Kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatoka kwa Mungu, na kila roho isiyokiri Yesu haitoke kwa Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mulisikia ya kuwa inakuja, na sasa imekwisha kuja katika dunia. Ninyi watoto wadogo ni wa Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika dunia. Jambo la 4, tutende matendo ya haki ya watakatifu, kwani matendo yetu ndiyo mavazi yetu tutakapokaribishwa na Yesu wakati wa kunyakuliwa. Ufunuo sura 19 shairi la 7 na la 8, mahali pale tuliposoma mwanzoni, ni ufunuo wa Yohane. Inasema hivi: tuwe na furaha na kufurahi, tukamupe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani inayong'aa safi, kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa kumaliza, ndugu zangu, shabaha ya somo letu, tulipenda ujue ya kwamba Yesu anakuja upesi, na saa yoyote anaweza kuja kunyakua kanisa lake, kutwaa bibi harusi wake. Kwa hivi tuwe tayari kwa unyakuo. Tusifikiri amekawia. Siku moja ni miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Hivi hesabu zetu siyo hesabu za Mungu. Ya pili, shika maneno ya unabii wa Kristo. Mengi yaliandikwa juu yake. Alikuja kufa msalabani kwa ajili yako wewe na mimi, ili aturudishe katika upendo wa Mungu na kulipa hukumu yetu ambayo tulipashwa kupata. Ya tatu, kubali na uamini unabii huu wa Kristo, na ukatae mafundisho ya walimu wa uongo wanaokataa kwamba Yesu hakutoka kwa Mungu kuja duniani kuokoa watu. Jambo la 4, Yesu anataka maneno yake yahubiriwe kwa mataifa yote na duniani pote, ili watu wamgeukie yeye. Tutende matendo ya haki ya watakatifu, na ndiyo mavazi meupe ya utukufu tutakayovaa katika ufalme wa Mungu.
Basi ndugu mpenzi, ikiwa umefurahishwa na mafundisho haya, penda somo letu kwa kugusa kidole cha kupenda. Share kwa watu wengine, ili nao waweze kupata mafundisho haya, kwa sababu inaweza kuwaokoa, kwa sababu Yesu anakuja upesi. Basi asante kutufuata mpaka mwisho. Mungu akubariki. Asante.